Namaskar সকলকে, hello everyone. Namaste सभी को, good evening to all of you. So a very good evening. So let's get started. शुरू करा जाए झटपट করে বাংলা এবং হিন্দিতে দুটো ভাষাতে বলবো। ये वीडियो मैं हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में फटाफट सिखा दूंगी, जो कि आज है 31st of October, the end of this month. So today is 31st October and we have only 60 days in our hand for our upcoming examination UGC NET December 2025, and 14th December is our WB SET examination and 16th November is our Gujarat SET examination. So be ready, be prepared. So पहले बंगाली में बोल लेते हैं, फिर हिंदी में, ठीक है? तो प्रथमे আমরা বাংলায় বলছি, তারপর হিন্দিতে। তার আগে অবশ্যই প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু দিস লিটারেচার एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। तो अभी हम बेंगली में बोल रहे हैं, फिर हिंदी में बोलेंगे। নভেম্বর মাসে আমরা ঝটপট যাচ্ছি, কারণ এটার পর আমাকে অনলাইন ক্লাস নিতে যেতে হচ্ছে। নভেম্বর মাসে আমরা 30 দিন হাতে পাচ্ছি, ডিসেম্বর মাসে 30 দিন, টোটালে 60 ডেজ, 60 দিন পাচ্ছি। তো 60 দিনটাকে কেউ 30 প্লাস 15 মানে এরকম 45 দিনের একটা আলাদা ভাগ করে রাখতে পারেন বা পারো, আর বাকি 15 দিন আলাদা, টোটাল 2 মাস। এই সময় কি করবো না করবো সেটা আমি পরে বলছি। তারপর মেইন এখানে বলে দিই, ইউজিসি নেট, জেআরএফ, ডব্লিউবি সেট, জি সেট, গেট 2026 ফেব্রুয়ারি মাসে আছে। তো খুব বেশি আমরা কিন্তু সময় বলতে পারি না যে আছে, এক একটা এক্সামের সঙ্গে আরেকটা এক্সামের খুব জোর 15 দিন 1 মাস এরকম সময় পাচ্ছি, তার বেশি কিন্তু পাচ্ছি না। কেমন? আমরা গুজরাট সেটকে পাচ্ছি 16ই নভেম্বর, তার ঠিক 1 মাসের মধ্যে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট পাচ্ছি 14ই ডিসেম্বর, তার ঠিক 15 দিনের মাথায় আমরা পাচ্ছি ইউজিসি নেট ডিসেম্বর 2025, 31st ডিসেম্বর টু 7th of January 2026। তারপর আমরা ঠিক 7 জানুয়ারি 2026 এ যখনই নেট এক্সামে কমপ্লিট হয়ে গেল, তখনই আমাদের কাছে 1 মাসের মাথায় চলে আসছে গেট 2026 ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম 2 সপ্তাহে। তো পরপর এই এক্সামগুলো আছে। তোমরা এই 60 দিনে আমরা কিভাবে নিজেদের প্রিপেয়ার করব? ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ক্রাইটেরিয়া ইজ দ্যাট ইয়োর সিলেবাস। আমরা যে পজিশনেই থাকি না কেন, যেখানে আমাদের অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকি এক্সাম দেওয়ার, বা প্রথমবার অ্যাপিয়ার করতে যাচ্ছি, বা হচ্ছে মাল্টিপল টাইমস আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, কোনো কারণে হয়নি, বা যেরকমই কন্ডিশনে বা সিচুয়েশনে থাক না কেন, সবার আমাদের মেন হাতিয়ার বা অস্ত্র হচ্ছে সিলেবাস। সিলেবাস কভার করতে হবে। সিলেবাসটার কথা বলে দিই, তো একদম যারা নতুন তারা 30 দিনের পুরো সিলেবাসকে পড়ে যতটা ইউনিট 50-50 ইউনিট বা 25% যতটা ইউনিট পেপার 1 পেপার 2 মিলিয়ে কভার করা যায় সেটাতে ফোকাস করো বা করুন। আর তারপর আমরা 15 দিন রাখবো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স, প্যাটার্ন বোঝা। প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স আমাদের আইডিয়া দেবে যে কী ধরনের প্রশ্ন চাওয়া হয়, যারা একদম নতুন তাদের জন্য বলছি এটা। আর তার সাথে আমরা 15 দিন ফাইনালি মক টেস্টের জন্য রাখবো এবং রিভিশনের জন্য রাখবো, যেটা একদম যারা এবার প্রথম দিতে যাচ্ছে আর 2 মাসই হাতে আছে, তার কিছু নেই। কিন্তু যারা অলরেডি 1 বছর 2 বছর ধরে ট্রাই করছে, কোনো কারণে হচ্ছে না, বা যারা তারও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করছে, তাদের জন্য কি হবে, তারা অলরেডি সিলেবাস জানে। তো এই 30 দিনে তাদের যতগুলো অংশ পড়া হয়ে গেছে, 50, 60, 20, 80, 100% যাই কভার হয়ে গেছে, 30 দিনে সেগুলো রিভিশন করা, মাল্টিপল টাইমস রিভিশন। অ্যান্ড ফর 15 ডেজে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনকে সলভ করবো, প্রতিদিন একটা করে সেট নেব, কারণ আমরা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সড, কোনো কারণে হয়নি। তো সেই জন্য দিনে 3 ঘন্টা করে প্রতিদিন একটা করে পেপার 1 পেপার 2 দুটো মিলে বসার প্র্যাকটিস করা, ভুলগুলোকে বের করে নিয়ে আসা, সেটার উপর পড়া। নতুন কিছু পড়ার আগে বলবো ভুলগুলোকে সংশোধন করা। নতুন কিছু এই কয়েকদিনে 2 মাসে পড়ার থেকেও আমি বলবো যেখানে ভুল হচ্ছে আমাদের, সেই জায়গাটাকে ধরে সেটাকে এক্সট্রা ফোকাস দিয়ে সেটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসা, সেটা বেশি বুদ্ধিমানের বা বুদ্ধিমতির কাজ হবে। আর 15 দিনে কি রাখবো? 15 দিনে মক টেস্ট সবাইকেই দিতে হবে। তুমি প্রথমবার অ্যাপিয়ার করো আর তুমি মাল্টিপল টাইমস দিয়েছো এক্সাম, যেখানে থাক মক টেস্ট দিতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য। নেক্সট আমাদের হাতিয়ার এটা সিলেবাস, তার সাথে এটা সিলেবাসকে যদি আমরা ডিভাইড করি 3টে অংশেই আনা যাবে। PYQs মানে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স, রিভিশন মানে সিলেবাস যতটুকুই কভার হোক বারবার রিভাইজ দিতে হবে। আর নেক্সট হচ্ছে মক টেস্ট। মক টেস্ট আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে শেখায়, এই এক্সাম হলে গিয়ে স্ট্রেস অ্যাংজাইটিকে হ্যান্ডেল করতে আমাদের সাহায্য করে। এবং আমি MCQs দিয়েছি, এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স মক টেস্ট দুটোর মধ্যে MCQs আসবে। এটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন, যেটা আলটিমেটলি আমাদের কোয়েশ্চেনে থাকছে MCQ বেসড, মানে প্যাটার্ন থাকছে MCQ, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স। রিভিশন পেপার 1 পেপার 2 ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। আর ফোকাস, কনসিস্টেন্সি, স্টে পজিটিভ, সবসময় একটা লক্ষ্য তো থাকবেই যে আমাকে এটা কভার করতে হবে, এটা করতে হবে এই টাইমের মধ্যে। কনসিস্টেন্সি রেগুলার থাকতেই হবে। এই 2 মাসে আর কি রেগুলারিটি দেখাবে, তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। অ্যান্ড স্টে পজিটিভ, সবসময় নিজের মনকে বলতে হবে হ্যাঁ আমি পারি, আমি করছি, আমি করি, আমিই পারি, হ্যাঁ পারি পারি পারি।
एंड बी काम कूल ঠান্ডা তো থাকতেই হবে অ্যান্ড হ্যাভ পেশেন্স ধৈর্য রাখতেই হবে যে কোনো ক্ষেত্রে অ্যান্ড ফেথ অবভিয়াসলি রাখবেন নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং পজিটিভ অ্যাফার্মেশনস এত কিছুর পরেও যার নিজের উপর বিশ্বাস এবং সে যে নিজেকে বলার ক্ষমতা রাখে যে আমি পারি আমি করি একমাত্র সেই পারে এবং সেই করে আদারওয়াইজ একটু দুর্বল মাইন্ডসেট হলে কিন্তু কোথাও না কোথাও এত প্রিপারেশন নিয়েও আমরা পিছিয়ে পড়তে পারি সো দিস ইজ দ্য strategy of 60 days of upcoming examination সো এটাই আমরা এখন হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি ঝটপট করে ব্যস্ততা আছি এখন বলতে পারতাম কিন্তু এটার পরে আমাকে অনলাইন ক্লাসে যেতে হবে সো নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে জুড়ে যেতে হবে আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে আমাদেরকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত এবং শক্তি প্রদান করতে হবে যাতে আমরা আগামী দিনে দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি এবং অতীতেও আমরা কাজ করছিলাম আজও করছি অদূর ভবিষ্যতেও আপনাদের সাথে একসাথে হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে চাই কাজ করে যেতে চাই এবং জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে আমরা একসাথে एगिए যেতে চাই तो अभी मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ फटाफट से कहूँगी क्योंकि मेरे यहाँ से जाकर ऑनलाइन क्लासेस भी हैं So, November, we have 30 days in the month of November and another 30 days in the month of December 2025. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके और देखते जा रहे हैं 2025 बहुत कुछ हुआ 2025 में बहुत कुछ अच्छा भी होने वाले हैं बहुत कुछ भयानक खतरनाक के साथ साथ सो एक बात बोलूँ गुजरात सेट एग्जाम है 16th ऑफ नवंबर को उसके एक महीने बाद वेस्ट बंगाल सेट है 14 दिसंबर को उसके 15 दिन बाद यूजीसी नेट एग्जाम है 2025 के दिसंबर 31 टू 7th ऑफ जनवरी 2026 उसके एक महीने बाद गेट एग्जाम है फरवरी के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में एंड दीज आर योर अपॉर्चुनिटीज सो आप लोगों को इसको ग्रैप्स करनी है इसको हाथ से नहीं जाने देना है ओके सो कैसे आप प्रिपेयर करोगे टुडे इज 31st ऑफ अक्टूबर द एंड ऑफ दिस मंथ 2025 अक्टूबर 31st अक्टूबर इज गन टुडे so we have only 60 days in our hand so how should we prepare हम कैसे खुद को तैयार करें तो मैंने 60 डेज को एक 30 दिन में एक 15 दिन में और एक दूसरे 15 दिन में डिवाइड करके रखे है क्यों रखे इसके पीछे भी कारण है आपको आगे आगे मिलेंगे सब कुछ सिलेबस आप लोगों के लिए चाहे आप इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो या फिर चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हो किसी भी वजह से नहीं हुआ है सारे कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेबल होने वाले हैं मैंने ऐसे ही स्ट्रेटेजीज लेकर आई हैं सिलेबस को आप ये काम करो आप पहले बोल रही थी आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो सिलेबस को 30 डेज में जितना 25 30 50 जो जितना आपसे हो सके पेपर 1 पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ आप सिलेबस कवर करो उसके बाद अगले 15 दिन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ो आपको पता चलेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बाद जो 15 दिन मिल रहे हैं उस 15 दिन में आप मॉक टेस्ट दो टाइम मैनेजमेंट सीखो और आप खुद को देखो कि आप कैसे एग्जाम हॉल में 3 घंटे डील करोगे ये आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर उसके साथ आपको सिलेबस में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विदाउट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कांट डू एनीथिंग and revision is the key of your success multiple revisions will help you to crack this examination all these examinations not all I'm not talking about only UGC NET examinations but also these examinations also so another one is mock test is very important not for scoring good or scoring high but mock test will give you time management and it will decrease your anxiety and tension in the exam hall on the exam day okay सो MCQs मीन्स कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मॉक टेस्ट है दोनों तरीके से MCQs एंड फाइनली हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं ये सारे एग्जाम MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हालांकि गेट के लिए थोड़े अलग है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कर चुके हैं और बाद में भी करेंगे एंड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू पेपर 1 पेपर 2 बोथ किसी को भी अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो ये पेपर भी आपको मार्क्स में ऊपर नीचे कर देंगे जैसे मामा पापा के बिना चिल्ड्रन इमेजिन भी नहीं कर सकते लाइक दैट पेपर 1 पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस के देने के बजाय आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे ये पॉसिबल नहीं है को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा इस टाइम में इस कॉम्पिटिटिव जमाने में फोकस कंसिस्टेंसी एंड स्टे पॉजिटिव फोकस तो रहनी होगी कंसिस्टेंसी में रेगुलर तो रहनी होगी एंड स्टे पॉजिटिव और खुद को बोलना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई कैन सो ये आपको आपके जर्नी को और आसान करेगी बी काम कूल एंड हैव पेशेंस आपको दिमाग ठंडे रखनी होगी धैर्य रखनी होगी विदाउट दिस यू कैन डू एनीथिंग इन एनी फील्ड इन योर होल लाइफ सो यू हैव टू बी पेशेंस देन फेथ सो सेल्फ बिलीव एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के ऊपर विश्वास रखना दुनिया जाए भार में खुद के ऊपर विश्वास रखो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ
और खुद को बोलो कि यस आई कैन डू इट, आई एम अ जेआर होल्डर, आई एम अ नेट क्वालिफायर। सो इसको ऐसे प्रेजेंट टेंस में कहो, लगे कि आपको ना मिलते हुए चीज़ें मिल गए, ऐसे खुद को बिलीव करवाना शुरू कर दो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड दिस इज नॉट कि कहने की बात है, ये फॉलो करने की बात है, ये आप सच में काम करते हैं। सेल्फ बिलीव एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। So this is the strategy of our next 2 months to crack these examinations, and these will help you in other competitive examinations also. So that's it for today. Thank you very much. Stay connected to this literature and hit the bell icon so that you will never miss an updates. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और देखते रहिए। और हाँ, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन एनर्जी दीजिएगा, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में और बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। और हम पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम भी करेंगे, और आप लोगों के साथ हाथों में हाथ रख के लाइफ एंड कैरियर दोनों में हम ग्रो करेंगे एक साथ। ओके, ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद एंड सी यू सून। और बहुत कुछ आप लोगों के लिए धमाका भी आने वाले हैं, लाइक गेट नेट सेट सब कुछ के लिए, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ मिलने वाला है फ्री में यूजफुल लिटरेचर पे। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज। ओके, তো আগামী দিনে আমরা কিন্তু নেট সেট গেটের পেপার 1 পেপার 2 ফ্রিতে অনেক কিছু দিতে যাচ্ছি ইউজফুল লিটারেচারে, এবং আমি নিজেও জেরফের জন্য যাচ্ছি এবার। তো কেউ কিন্তু এগুলো মিস করবেন না বা করবেন না, মিস করলে অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে। বাই বাই, টেক কেয়ার।